Ayan na guys, nakagawa na tayo ng butchi. Ayan, 15 pieces na yan yung ating nabilog. At may palaman na yan. Ready to cooking na po yan. Ayan, pansalang na lang natin. At ito na yung ating kawali. Ayan yung ating kawali na mainit na po yung ayan. Salang na tayo guys. Salang na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, 15 na po yan guys. Nakasalang. 15 na yung ating butchi. Ayan. Baliktad, mikos-mikos dahil mainit na yung ating kawali. Mikos-mikos, baliktad, brown na. Ayan, mga ilang minuto lang yan guys. Maluluto na. Maluluto na yung ating butchi na kasaba. Yung ating kakanin. Mikos-mikos, balabaliktad hanggat mapantay na yung pagkaluto nila. Dahan-dahan lang dahil baka matipak guys. Dahil mga bilog yan, mga bilog. Ayan. Ating lulutuin. Mahina lang yung apoy. Para maging brown siya. Pero medyo matatagalan ito na pagluluto natin kasi kamuting kahoy. Kailangan maano talaga. Maluto siya guys.